Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi maranya wa Komoro mavamana mbali na mbali wajunda wa harma zentsiza bonze wajunda wo hundani ngani bushironi khairi na tsumu njema na mifungo mema ya khairi na wambe jalla waiza yarihe namo shinde ritimizie tsumu ya Ramadhani insha Allah taala ha khairi ha amani wa harmaitsi hatu wa ima usiku leo ntikusudi tena nije nione sembavizi la fikra mshinzi bokao ndolioni hizo hajara jahi hawa ya siasa iremao harmaitsi hatu sha doone sa yakaya nukta mbili basi lizo bokonga minizo ya kwanza nizonese harima ulamyeshi wa maisha na ujiro wa hawa wa siasa ulo harmaitsi abenge nukta ya ndani tkanzani birilie mbabi khaswa ya harma ulamva wa opposition leo wa himao ambao kaya yezi hazalinga endonai sha hauone sa zaidi ili mrambu uweze fikra ndonizo mimi nti upande wa usaidia yezi wala nti upande wa usaidia parti opposition sha ngambimiso he maarifa mashashia hangu ne namna imajai ya daiwao daraja he parti ze opposition abondo mbaba hanwe maarifa ya hangu na nzao niwonese zila fikra he hali ya bimao hadaraja hindi usiku wa jana au nambe usiku wa juzi wanansi wabira si wono bangu ya mavamana wakaharmaizi wanjia harima erezo sosio Facebook waonesa ya ukaya ngwaona utukivu nena mna hizi azali endao baleo haja warie sharia hatowe kur constitutionneli hafanya kadha katustehe sharia abenge ngwama nao ngwada hiyo ze haki za himaranya hiyo haki maana tinda woche shanda simaranya sonti pia haina mdulona hamu ya hensi utambiho nezijiro harmainti utambiho nemesha maziro alo harmainti bila shaka ndugu jo himaya dai ndugu jo himarongowe ndugu jo himaya fanya haina nzitoka uyonsi nwe maisha mwana mkomori ya rengele sha ezintambi sha uhindi nukaya siono mamadu siono mwenye baraka na wakadha na hakadha wasaya wakaumoni yabo na wandu kama director na maministri wakabo pia wakaonesa ukaya ngaritia umhono ya manifestation joka fanyishia Marseille na rihimeri daize haki wakomori ngamonzo nimwambieni wandu wanu irtidi wazi yakaya Mamadou ramswenda hula mtswenda Mamadou basiranzi Mamadou lelo ekange opposition na rwone seze fikra za hai lelo yatijara mbia abuze fikra za helo nizo ndukaya azali hatowe ku constitutionnel azali harware sharia basi yeye abahamsure nsuambo wakati akaharmaizi yeye aba sainu narambiye ze fikra za henge hakau harmaizi mano wakati akane yezi ku constitutionnel kabo kajetoa sha eizo yafanya lazima harmaizi leo ramba ukaya Mamadou hakaya shahafanya mbabi lazima zalaja timizi katutimizi lazima zalia jenjezo jumashila Mamadou yafanya katwenjeza abunge lazima juzi se wasmaraiya ya ukaya Mamadou juzi yakanezi narambi mbabi yafanya boya tutowe ku constitutionnel ya turare sharia ya kastehe sharia bangwa muhakaushiste hata leo ya joya mbekangu saidiwa kwa sema bareni wanguwa mane yeye hafanyaje he hansi ndashibi leo joka hamba ukana azali kajenjezo jumashila Mamadou yafanya shaha jangu menyo au hajaka tufanya hata ngaranzo Mamadou yarambie mbabi nukto ya handani ya Mamadou nukto ya bili ya Mamadou leo Mamadou yatirlabe hari hadaya mana Mamadou yende yakanezi juzi dene kililu wakafanyilia azali passation Mamadou do wakajereze voti za kautsongeza ndi hata azali leo ya jake president
Mamadu wafanya voti premier tour fahami de yahunda yala wa premier harmo premier tour ena mnambie Mamadu hafanyaje uharmaze voti hizo hata leo ya joya hime ya dai ya mbeukaya maraia na separeni ba azali harware sharia Mamadu de inda ya dhulumu fahami ya mhibia ya bir artikli ba leo ngwa azali harware sharia shabala jana kacha shiraria lelo jana ya heze voti hende hahibi ze voti na singariza baonro mananga zijua ukafahamide ila deuxième tour ya mshinda hule no hende hamba fahamika jahunda bangwanzo hakaanza hezi hamtoa hamba azalide ya hunda shazalika jakubali hende hamshindi ya bolelo boya panga umro unu na umvule waeche ngariza mbao nyimara yamjue mwelewe ya ukana ngam aminyo kanga mzijua urahanami mwelewe ya ukaya emana leo Mamadu yahima yamba ukabo maraia na rihimerida ize haki na rihime bartikiri bangari yezi ya dictature emana leo ya zamba onda buyato ministre de finance da buyato vice president da buyato directori bahanu na mwelewe abenge si maraia na tafadhali dirkerali lelo rahare jakari corrige zendi azali azifanyao bengwe ngartambi hao na tenderi corrige Mamadu na mwenye baraka no wasarlo sinao ba wao ndo watende wakaya abo jana hata leo wakaranze yezi azali arengezi stijeri hadalwa ritola zankili bimana leo zinuzirundao dabo ya kama maduha hibize ze voti hanika azali hamba fahamika jahunra nakubaliana kwezi relewe resheleo siku wa jana namna ze voti zabiri hali Mamadu yazifanya benge Mamadu hakubale haki enge Mamadu hakubale haki ya ze voti zila hakubaluka hashindwa au hakubaluka wo yakade na hashindwa habulia yashinda hakubali hende zinzide za jorunda lelo shazizonzi pia hende yazipanga yapanga umro unu jori vula usonzi pia shautu kumvula waiche abenge wode ndo natendea parwa maana lewe manato jukutendera tojo jwara parazali rajwara muzi sezo rirendao maura jwara hadisi hadaraja hewa ya siasa nziro eliyo harmezi yahe dabu yakange na izileo ke president Shaima Madunga na ngwende na leo Madunga rutu hadisi sinaye simpakari mtezesheri simpakari mposheo na tumpara hadisi rujue za barindi ni akafanya zila maana wonge na sirizi njizaezi yazijua urahna simaranya ezijiro harma intile o nguzi juo zinji na zinji yazirambuao rahna simaranya abenge narukubale kanga fanyo rongo rizijue ranzi ngeli zifanye abenge na mpare Mamadu na mwenye baraka no wasawa loyabo simaranya ekakwelinga na nzoda lao la hizirihunrao rijue ishatunga wafanya izila jana zinzaja zirihunrao rijue neze fikra za hao warambi yeneza tata ya harmwezi wazijua au ritozijua na mkerali bengwe leo ngamjuju haboka ya vamana wa siasa yeka jwamba siri zaezi shanga mjojo hambuka ya ujuzamba manendi lelo kiki ngene ya ministre de la défense muhimu bude ilio azali shanga mumla vioni na tsananga mzijuao ya ukaya harima ze siri za hazali pia zilo harmwezi ya lelo kiki nguzijuo nenge leo kiki azali hayuse gouvernement ya hato wakiki katina yezi habe Mamadu hamnika ministre de la défense Mamadu hajonji harma artikli yamba azalinge na haki ya referendum azalinge na haki ya rumi hata 2030 kizila siri zilo harma yezi hajo zamba nzima hanzima tarizijue na muamine mbabiyo abenge haina mbu ya karma yezi uti harma yezi lelo yetomba ze siri za hemananya haina mbu ya karma yezi uti harma yezi leo jana wa karma yezi wo waili wojo kanti wa bwanda wa bulme maraia hata leo mzima hajara nsema nanya waja wakanti wambaze siri za hawa bwanda wazifanya abenge leo kwezi na kerali sikiri Mamadu na mwenye baraka no wasaya wakama director na ma ministry raka waona hiho maana banetabu ya komoriyo ke jaja leo bomaranya ya jokana bala Mamadu ya kanezi jana ndena mwenye baraka waka rika harmaraha halafu leo waro hagasi harmatabu asha ana lillahi tabu ya komoriyo rangu hali ngartambi haurangu hali ngasina mami nji wanu wa karmezi yezo wabadilisha ndazi kwa tina wabadilisha hata ye badala kwa ti harmezi leo waja
ngwarambia ndongo hindri zifikira zao ndo kanaza ali mwanzo ya menye sharia azali hatrahe sharia azali ha supprimer cour constitutionnelle azali mwanzo rumata 2030 ibanuze fikira za hanyu kamtina fikira zoronesa hoza ladhimu riwani hatari hundeze hakine zenzia za ladhimu ribire shando tsokana mjuhe bazali mwanzo amenye sharia rika fikiria ukananga mjuri panga si wana wakomori waya kambiri hama harmai zinga mjuwao zenzia mrambi ukana baleza ladhimu ndongo fulana tahili fulani shake jala ladhimu mjemrambi yezo rijuwao na mrambi yezo ritujua bezo ndizora nzori zijue mtije mrambi yezo rijuwao babarangu azaliha himi ambazo are referendum abo hini mwana mkomori ya Somalia na kila abo sahele wa ukanaza alimonzo amenyesha rinya ranguleo azaliha to cour constitutionnelle abo hini mwana mkomori ya Somalia hatu soma nane hatu soma ngujuka abo azalimonzo amenyesha rinya mwanzo ende kinyume sharia abwezo ngarizijua utimpaka mrambi na mrambi yezo ritujua abo makaharmaye zimlona mzijua rutuzijua mkera timsiri hadai mkaharmaye zinyowa ni mwenye baraka na Mamadou aka ministre aka vice president wewe kwa gouverneur kabati yafanya mwenye baraka hamba utapare tsanrai zozo la dimuzi fanya ukezo za hao na tsinde tsanra ba harmwenga zijela demurenge zinga zija shamuri ala pando zimola shari shukuri yabo yakufanya mabila ukela kujafanya wetsanra waoche kulifanya sonti pia kwa tsanra sido wapira waoche shanga mjohambia ngabo siku mimi wami na kwa Mamadou na bangu ya madhamana mashababi rakawa Mamadou rakawa hadisi naye na Mamadou mahadisi yae ngabo ya unesabukaya wakomori ngwambo nichafanya ne pare yetsandra ila minde nafanya bengwe wetsandra ngwambo mwenye baraka nde yafanya yabo harmu yakili yangu tselewa yako wakati ula kamjaka helewana haukahi na mraka hanza tapile mbabe hahi ya renge na Mamadou ambokela ende yafanya shawetsi nde wafanya na wewe ngwambo wende wafanya shale onga nyibazima ngamuhadiso bazima bakamtsi harmaizi yabo ngamanzo kenga mrihadao si maranyasha kamtsu ngamanzo kenga kamtsuri hadaya shang ngar aminio ya ukaya izo mabao ngamjihada yao shaka mtsuri hadaya abengelelo na mtafadhali mkiradhi leo nekemfanya nrongoyo emaranya wa kinaya leo azalingu jokinyume na zila mafanya ngamambao kabo maranya na mjuhi yotide ya lathi mfanya Mamadou tidiwaze bauka hanzore ngele bwele tsanra ya ulihuze omonze wetsanra wahimi wadai upale jeshi wende wawa upale jeshi wende wawa warendwa zirewe na zombo za wandu zimenyewa nundo wakatahezi hao aleongo jojora mbie leongo tukajojora mbie ukana mjuhe mhime mdaizi haki zao wakomori ba ya cour constitutionnelle tolwa habo yakangojokane kaza ali hatowa harware sharia ngujormata 2030 hata iho kuna hundaezi hata iho ngajohuri hokahufua unga mnduhazi abo ngwanzo ruda ile plasa haho na sirisari kuelewa bwa Mamadou we na mwinyi nyi wanu nyoti pia mlo yabo mkaharmaezi nukartujuzo mafanyada zivi na wela dhimu mkenzi mwonesezo mafanya neza fanyishi nai neza bando azafanyiwa mwatsuka yabo na mtuambezo mwenda mazunda zafanywa na mwatsuka yabo mrambieri zijuwe na mnarjoka mdai bo mtojo subuti mwambeza hani shamti jema mbemara ya wafanyezo wajuwao au wambezo wajuwao izo watujua mtu wambia msiri hadai ndrende malaba abenge wanama wakomori maraya waondo wanduya ladhimu mapare mauzise zo wafanya mauzise nizo wabanda wazirenda wazamba au izo wazijua zatu watu zifanya zafanywa ni wanwa jina ritozijua warambi yezo rizijue ngeri jwe ridai holi hodeza bandaya yo ndio nakanzani waonese hadaraja ya hezi ya leo husiana ne opposition mtsimane na mkayabo ya cour constitutionnelle yo kayabo bo Mamadou kujetoa no kutsina wafanya utijori hadaleo wena mwenye baraka na zinji zafanyishiwa harmwezi hanyo za peu utidiwa zao kaya Abdalla Agwa lelo juzi haude yabo mwenye baraka hata kabati mngu yatuka uziju
hasibabu ndezi ya pewa ifanya neze tabia za pewa zifanya wa dhulumu maraia wangazinja watsulunge haki shawa tapilale poshola haho sidi waze bakomori abengelelo wandu waona waparwa na mwapare mauzise zifikira walonizo mauzise za barindini waruma jana waruma nai leo wajo wahime wademri ya rumonai sabarindini mama adu yakabanda yarengeze voti yazilike azali ya buli azala avantage baba lengu je ukamutoka hunda voti ya towe fahami ya joka uladhimu kende ya joka president lelo rijori mla umuleo au rijori mapplodise lelo abenge kozi bakomori tsikirije hadalwa rendo malamba haina mrusi na baplasi hajari rohora habana mje njaharar tsidai haki hatu si wakomori naridai na tina naridai na haina wakati mimi tifanya video ndaru haudai ze haki za wakomori nano sapareni ngamjo sapareni ni ulwa ya haki yangu au nivuke haki yangu mimi mwana mkomori shandu kaya wanu leo warenga zembaliza wakomori jana wazidhulumu leo wazali atu watapirizo na watapirizo si maraia haudwari hadisi sinao rijuezo wafanya nizo watu ufanya zafanyi wanyuanwa jina zabiranai si maraia ratu zijua yone elu kutoya handa ya hangu na kanza niwonese hadaraja ya hawa ya siasa vironai sharti kirimruti harmaezi hajari hadaya harede malaba na mau leka haparwa maudu harmaezi inu kaja jorongoa shajwa mpladisezi yambia zalinge na haki ya referendumu hawo yakaparse place ya hai yone elu kutoya handa na kanza niwonese kwezi maraia enu kutoya bili ngamreje imbabi harmo wanama wanzuani armasha sio shanzuani mana ngabwanama wanzuani waone sawo ya ukaya leo wangazije kawarenge yezi kwanza nzuani hukena yezi abenge ngarjo kutu wangastayari nangam amini ukaya mimi waminza ambao banu sifanya video sijibu mustadrani na mustadrani wa mzuani mimi ngazija sijibu mustadrani emana nakajibu mustadrani ndabo yakamimwa na mkomoro mzuani hondo hatu okay komoro mwalindo hatu ngazi chando hatu okay yode komoro haina bahanu njokaya hunga mo hatu abenge siwonesa mustadrani timambia ukaya ekale ongo jibu salami gouverneur mzuani boyambo kaya 2021 waswili azalingo jo savonti mustadrani harejeha mambakaya ngabo mawambai kangabo pepo kangabo jundusha 2021 yezinge jo savonti na haina president Rumonro ngujojo henjezwe manda mimi wametijibu fahamu mustadrani timambia ya ukaya mustadrani ikaza lingu Rumonro wewe ni familia haho ndo faida shakaturi Rumonro sisi nanga mhambio ya ukaya eka 2021 hawaswili kama nabudi hashuma wala mri wala marto yezinge tuhenda nzuani namna jia kana leo ngazijao kwanza nzuani ngiladhimore lewanendo yembana ya hawa ya siasa nziro iliwa basa ino harmainsi inuketi ya mgazija waiche keti ya mzuani waiche keti ya mumali waiche haukaze faide kazija hizo za tuso ntipia narielewe bumaranya wa Komori haswa duanama wanzuani ya ukaya wanruwanu mapolitisia wa Komori wantipia rowanzuani rowamali rowangazija wawo ulala tabu nzima zifikira zao zonzima haurida basi wa Komori warhadae warengeze faida zao wenzao ganjo monesani haushashi lelo azalinge neyezi ngamambauke yezi ndio ngazija iho ya bubaonda ho ya bubaonga zija ya wo wandu ya watu ma prison ya wo wandu njamala pitali leo walonezi yengazija tsido wastere hiyo harmwezi shanda ene famia hahe abunga manzoni mwambie ni ukaya ingazija kwa tsina yezi ndio ya hazali ndena wa ya wanzao jaboka juzi bo yakane kililu na mrambiyesho wa mwali wa para mwali kwa tsina wa hunda bwa Komori yezi kaya mwali sina kubaluke yezi kaya mwali ye tournanti yende mwali narelewendo ye tournanti yende mwali she yezi keja kaya mwali ikane kililu na yakawanza ele ukartsu katire ade kililu kakajafanya mwali nanga mzaladhimu yasifanya mwali yatuzifanya na zinji wa mwali watambi hao ye poro ngio yabo ya mwali watambi hao katatufanya poro yatwamba ngwa una poro kamemu omwe ngwa joshida undenzia wabire shakatina yafanya yele mkartukamba ukana wa mwali wakanaizi wa mwali kwa jakanaizi sambi hakanaizi
Ezo yafanya nzwani ndazi na shukuri yao Bamad Bakari harenge nzwani haitankodeni hambe ino hangu hakafanya zo yakahanza wanzwani wakatambiha no sambe halisibiri no hapa hambana lisibiri nini pareshkali hende hakombo wenzuwani haitowa yabo lelo bakomoro narelewe ukaya khaswadu ana mawanzwani yembwana yinu kaitia mzwani waeche walati mgazija walati mumali yembwana yinu ngyo yatusonzi owandu wanu watikensi watwali ya mipango ya urimanisa si maraia mane kale wenye wanzwani mkutuwa yoti solution yabo kinyume azaliri mba avantage mano wakati wa hezi handa ya hahe ulandi ya prepare Mohamed Bakari ya jafanya hizo hata nzwani ya karma problem ya Mohamed Bakari wati mzwani no hakubalizi fikira zake zali hakade naye elelo mustadrani ya pango zinu wati mzwani wa mzwani no wasa wanzwani waloona azali wa wanzwani azali kangu jonzwani yujila wanzwani wa msuteneo abula unarelewe ya ukaya mgazija tsili tuanze nzwani ngabo wanzwani na wangazija na wamali watuhanze nzwani walo harmwezi hazali leo habo yakawa parsali sutula habo yake marziki yao ya heya narelewe bakomori abinge wanama wanzwani na tafadhali kiradi suala la hukaya lewe kezi kejaja nzwani abori kutuwa na renti fikira hamanda hizo maana yabo rimenye maisha wa komori haukaya wazalisa huru avantage habiri yuzo ajoka hanza zimkiniha maana bungu jojo habilio harmwe dunia ambi harmwe nsiangu ngabo problem ngamrango yezi nikema na te problem ilawe yerdi ndesi ndi wanzu wanalonde na kana mwedenzuani mwende mwambe jamu fanye cha hata manje balbala wanzuani wa kutu na tafadhali irkeradhi beza biro wakati wa Mohamed Bakari zilaka jarjibia si wa komori zilaka jabiri andrenzuani leo azalatiridi hende hapanga mustadrani au ja mustadrani nzuani hajarange nzuani nje harmatabu na mashaka na mtafadhali mkerari leo mumaundra mwana mzuani salami yalo kontrona hazali yanzawe komoro yanzawe nzuani rimhimilie bazima mananga muamine ukaya salami katina wakatenga uzima ajuka tayari yenzuani kutuwe na ngujuo ya ukaya kama ngudu wanzuani ngwa mduma ho harima daraja ya juyu harima upresida ye plasilo nazali leo abungu amini ukaya mzuani kujokandene mgazija kedene mumwali wa mbehe abo banzuani haina mdulo na fikra hamanda hiyo na mtafadhali mhadisi au hadisi sonti pia bazime fikra hiyo lawe maana hiyo fikra joribiru wala marunda fikra ukanangari kutuwa baye zingio ngazija latsi hali hiyo ngezingio na mzuani lelo ngio na mgazija lelo ngio na mumwali leo ngwanzwa dhulumwe wa komori kwa dhulumwe wanzuani ngwa dhulumwe wa komori abenge na renti fikra hamanda hizo rijue ze fikra sisi rizidunga ori zisahau harmensi hatu rielewa ya ukaya leo emana Saddam Hussein emana Gaddafi emana no wasa waruma mahamengombira runaya dabu wafanya nje muharmazi zisahau leo hafa zisahau wa sheli yao leo azali kajarfanyi la nje muharme mahamfuka reabira kajarone sapija jema yajokana leo ngaroka kubali yenjeze manda hata 2030 yona muamini ukanezo kazana paro waswili ngujodo hamba he hanyo shaka na paro waswili abengeze fikra za hatu yatambewa na makalima wari menyeza akili mjama mbanga mkutu wao ngazijawa kembali mzuani wa kembali mali wa kembali hawana fikra mkongu wambo kwatu relezi hozitwani watirimenyeza akili za hatu makomori narelewe mbabi yori juisho ranzao azali katina proje urengeze komoro na amini azaliza ndiyo zahe katuanza rengeze komoro hakinge mwanzo arengeze komoro hajofanya zitendo za marione na mabanga mwanzo ni shanje sharia kama nzo referendum shabalange harmahazi nge harmanzia za urengeze komoro sharangu azali ya mraezi ngwanzo ya referendum zonize projet loniyo ngwanzo ya wasuli hata 2030 ebanu hamu yaho wa komori dokauke harmaezi ya hamu yaho wa komori ngwanzo wala harmata zonizo mimi nakafikiri nartidi wazi ya ukayo wakati akopange sharia shahi turnatini haonesa ya ukaya ye komori ketula wa harmatabu lelo ngaya ambao mgazijangu urumu katutowe tabu mzuani urumu katutowe tabu awe mumwali leo ngariro turnatiri yone ekitabu ya jupunguza esha munguza dashi kinyume ngetsingo henjeza bakomori yabo leo siso muhimu hatu timpaka turnanti au timpaka mruya toka harmaizi harmama
Yehamu ya hatungara nzombu jolele masiwa ya Komoro. Lewe kazalingwa nzoyezi. Nafanye pija jema harumwe Komori zitambu zilawe zivunguze. Rijuwe kaye mkomori yejuha wasubuhi ngujihundu haruma hazi yefanya umweziwe hifa yehundesi migia hahe ya mladhimu. Ye mkomori nge haruma unono, ye mkomori nge haruma mwenji, ye mkomori nge haruma nzia njema. Na zasa mkomori halawa haruma tabu. Ngeri kubalia uka azali ye mruojo ka haruma ezi hata maha. Vayetsi munyujinikaezi sido wenyu mnikaezi jabo ya kale wezi yalo harumu yo sindera mnika simara ya ukasindera mvoti. Abo maudu ikanguro referendumu sinderi jokubali ya ire. Abanu kaba wabu abandu ya wandu wakubali referendumu yo wao wandu wahundrao. Faida zao. Shaingu amini ukae mara ya pia ho injini haukwatwa anze referendumu yinu habo yakandezembia zifanyao. Abenge mwanama wanzuani narukubaliana keradhi rijuisho ranzao rilaani kalima la kutuzi narlaani kalima la kutuzi ekari litanziani le kalima la kutuzi hilo wallahi azali ngujo hunrenzia ya vire haukaizo ndezenzia azali ya zivira pia nonzuani wa kutuwe no ya shindi ya hunri avantage ha mtsidi wazea ukaya banzuani ngani mambioni lelo hajaharenge Abu Ashrafi hamtomi hononi ngende nae na Abu Ashrafi wa mwangoni mwandu wangamize Komori wode mdu yaka directeur generali ale migration yakausinyeze passport wode mdu juo shesabusha heze passport za huziwa rango wakati yakayabo yaka directeur generali hateje honde na lelo Abu Ashrafi wode mdu ne secret yoda honiwo na leo azali hamranga mtokodeni na kinyume wode mdu yaladhi mwatendea bir harma mahakama ngabo usiku na kanzuani 2011 na karma formation nzuani yondo wakati wa hezi ya sambi sishia wanama wanzuani harumwe place ya Misiri waonesa ya ukaya lelo haina bahimuri tsaha mpakar sengazija lelo kangaranzo passport mpakar sengazija abengengela dhimuori kenaza hatungela dhimuori kutuwe mana wangazija haina ndongo pia ngazija abudo bananzoni mnanulieni wanama wanzuani ya ukaya ya adui wa henzuani awandi wa Komori tsidem ngazija waeche shaim nzuani ngemoni yemu mwalingi muoni abunga manzo nimbenu lieni haunro o wakati wori wajiburi wambia hindi mimi tsirongoa samba ukaya ye ulone migration directeur general wa immigration ne sécurité endo Abu Ashrafi ewo mdahu uo mzuani na Abu Ashrafi wode mwenye ya ladhimu yafanye plan yafanye projet ya decentralize ze migration harmwezi siwa haina wandu wasahilishihe harimwaze haja zao hanziaza passport na carte d'identité yemunyu decentralize zenongo hizo wo Abu Ashrafi na wo mzuani no kajafanya yabo yombanu 20 yonusu ya ndongo ni monesa unuka ya adui wa henzuani au adui wa Komori simgazija waeche shemzuani ngemuoni yemumwali ngemuoni de maana nzoni mwambia nukandarla we fikra za ukutuzi haukangwa nzo wanimani semina werai ya mgazijana mzuani na mwalimu nzo wamanisiwa watike bazima noze faida za hauzi parhanihi Abu Ashrafi hahulugari shini le gari hilo ngabandu washangano wandu yakamlihula ya wandu wanyile shirika lahe magari yao washangayo kana emma linu hundu dabujo hulele gari lino ngaranzo urambiye banga shangao wahara kwa jamni kale gari atema pesa kaja ya hunda nana za sana za sabu ko amini ukahazifanyo harma yezi yakanio yao serikali kwa juwao no kwa jamfunga kwa jambiza mahakama na uo mzuani abole ubanzuani ritsikubalir hadalwa na amini shoranzao na tafikra za kutuzi na tena tafikra za kutuzi beiso ndezi juri menyele maisha hatu ya Komori na rikenkonyo nzima si wa Komori pia harmezi siwa rikeba nzima sonti pia heze roho shati ndabo juti deze suwaya na rikefikra nzima heze roho rikeba nzima riwane ze haki za hitsi hatu sharti wale wandu wakana ezi rilala ridofana nzaya
rilala rifamu zitanda juu hambwade kekarundu baba nura hizihiriwa rilala rifu hatabu na mashaka na balara mbari tendeza ndusoni wajewa wanileze haki za hensi hatu wari waniliesi maranya rilawe harmatabu kwezi wa Komori. Abengezo ndeze nukutua mbili na kanizo na kanzani moneseni watukufu ya ukana haina mwana mkomori na juwe shu ya zungushi yao ya tikubali mburia ka harmaizi leo kati harmaizi ya hime ya bena rafanya jao na rambi yezo yafanya juzi na rambi yezo yaona ritozi juwa ya rambi yezo wende ya ladhima viri harma mahakama leo so ni mwema raia ngeri jeri wade yezi tofanya nongoyo nanga aminyo kanaza lingufanyo na hii na mintimina eti na mparoka minae shajana tambaza lingurendo na hii harmwerezo sosio inu lelo tireje itsambange ladhimo akaharmaizi jana wandu wa mama aduno wanyamu leo ri juwe zabari hindi ni watu fanya jana leo wanzo wade azali warambi yeza jiri jana waziona harmaizi zizabiri haswa lezi hazali neezi ya sambi rijue izo wafanya rijue zo wabanda warenda ratu zijua mana ontipengwa zijua kaba timanongo ya banda ya watu zijua ontipengwa jula na uze faraha za hao kiki haka director generali wakati wa Kililu haka director generali hula duani wadi haka ujere duani haka dena mama duba zima ingwanzo ke kwa tina wabanda wazifanya ngwaona wabanda wazifanya neka wanu nganzambo bana kama madu ngamhambiozo izo wabanda wafanya wena kiki izo wabanda wafanya wena kiki wakati aka director general hula duani nizijuao na tsananga mzijuo kale lo kuja pare maranya wambaze siri za banda yo harmwezi razijua zonti pia wallahi ngamjonjia bana ndonga mjozamba maana jana mkawanzani mbanda ya mkaudhulu mwema raia leo kamtiba zima harmaizi hujangori hadayo na tsananga mpambio bwa mamaduka izo wabanda wafanya wena kiki wakati aka director general hula duani nizijuao ngamjoreje ibano nonga mjozamba ni hwambio kama nkuturi hadaya si wa Komori hurengeze maleza hao hujazaze konti za hao wano wana hao ne mrumshe huribauha leo mwanzo jori hadai abengenga mhambio kana izo wafanya nziju wao bo mamadu wena kiki ngamjoreje iva nizambe pare maranya wambe zo wafanya uzambe wawe hehanyo hao wambe neza bandari tozijua manema anabano sirika heni ya jabolo na ezi watu kirimirongozi ya nyongoho harmayensi dabu ya kanga wonziro na nziro za bandari tozijua haukemba na babu handu wadunga hazali wadunga na fulani dabu ya kezi tendo za peu wazifanyo harmazi zizabira uwa wadunga leo kwatu zijua haukanga aminyokika waonga una imani nensi shangwa unanzaya ngwa una imani nensi shangwa unanzaya zenzangizo zinjirahane imani shanga muamini ukana ekawa jua zitendo za peu wangu wa walo na izile wa watonga wa wadunga wazijua jo kirie imani zidike injira na zenzaya wakauhe wakesirkesi nao wa benardai bakolando wala wakwamwa no wajua bezitendo za peu hizo ndawe bo mamadu wena mwinyi baraka no wasa leo mdo mso harmaizi abengena mzambe rizijue haina mwana mkomori ya kubalisho ya nzao shamti jembri hadaya mwe akaka mtsarmaizi leo ngamanzo mke harmaizi ngamzo mranili haukale we kari wanemba na inu hata azali hashindwa ngabo ya rejei wallahi mamadungo jonre plus hao mwenye baraka ngo jonre plus hao hata hanyoti pia shatsi ndamino wana shewanywa hunda ze diplomu wala bonze wa haja wato hunda plus mamadungo kaya wangabina wangabi washome wakamo mumijini watu kana haja nao leo ngo jorujo wa hada wambe ukana msapareni bale ukutinaezi abo mana wabwe hali onda byakangu anzo azalia tolo yabo bago jonre plus ya hao wao wanao leo kuna watafakari sijori hadaya abengena mwambeze siri za bwana tuzijua beka kuja zamba amjoja bana mjambeza ha zonizo nakanza mwambie ni maranyar juwe mrambuwe wandu ukawa wandu wa hadaya watu wa maizi leo amenge ngamtsango samaha kwezi eka hizo na hamba zi kazjali kiana neze wajini tukufu za hanyu haukaya hizo ndizi tabu wazilo zinji hena mnanti yangu ya shio au uo do mavu maarifa
waho wandu ambao wasutene maraya lelo kwa maarifa ngamkazo yabo ngarjona na usiku wa satena wa imanga bondongona dua za kwezi ngamjomwambia ninyi maraya ya ukaya ikakweli mamadu na mwenye baraka no wasa wao wa wanilawo yensi haro za kweli ya ukangwa sikitia uhezijiri wa harmwe maraya juzie senitulwa mtu emwishanga bombu ya juha ya njia harmwe rezo sosiwe hamba kwa jazamba na namkeradhi basi nongozi ngazi pwa usheo rekale lo ila ajali ya jiri yori jiri ya sotipia ekale lo wala wanu wabanda wafanya ndongo no wamenyezi manele aglabu zote wafanyishiha ili wamenyezi liyo ekale lo wala wanu wakafanya no wasabotezi liyo kwa jarfanyi liya sima raia mane shiliyo shilangi ishongara nzore njeze shikena shila shiliyo shika shila shiliyo kabajenjezo ashaka na shila shiliyo she shiliyo shitolwa abo kwa jarfanyi liya embabe liyo na rizingari na keradhi baila tsankli embabe liyo na rizingare bortso hunda mbabi ya sare njeza na to zingara shila shiliyo sharti towe shiliyo na bala kamati shasaya kwa jarfanyi andwe kawala ndu wabanda wafanya wamenyezi eka ile yezide yafanya eka yezido wafanya no wamenye watu harmaezi wambe wala ndo wafanya wallahi yezi kwa turbeli la marunda na wondo wafanyao wondo warumia wakaondo walo abasa ishakabala wondo wakarumia wakahundaze faida amenge kwa jarfanyi ndo simaraia na watafadhali wakiradhi baba la tidomba abantu maarifa ya mwanadamu ya wasulio ekela ajali yajiri kartu jomma halani yajiri yo karno shidar waneniyo shaholi honga sihar mahawa ya siasa ilon zero ladhima zero huzahatu zituhumu rambe zila zilifanywa au zila zijiri jena mnapokozo jujiri ajali namna ile abenge na mtafadhali mkiradhi ekawa la wandu wakabanda wafanye kwa jarifanyilia na tena walifanyila nai maana wandu njeza shango kwa munguza eka wala wandu wanzo wamenyezi kwa jamenyezi shawari menyela sisi si maraia karjabo shila marhaba nane kaendi hate mahakama yafanya tabhithi yundi hokana wala wandu watu harmwezi na mkeradhi nyi mahakama mwanike maraia ndo wafungi maana mwe wafunga mjo wale jeza na muamini wakabo maraia ekawi ndo kawa wandu watu harmwezi wanzo wamenyezi wao kwa jarifanyilia ndo shawari nai maana wabo warunguziza zema ajini zahe komorisha kwa jaranjeziza ekaila de zido wafanya abanga muamini wake mahakama kwa na wabenua na rime hambo nzimbiliri wani bawati wandu warbelila khairi shawandu warbelila shari jena mnabokuwa jibenua wabenuha ngari rambu wao ngari waju wao na riamini riwani haki hatu bakomori bawati wandu warbelila khairi na tenana trawote na rahangani mweshelezi zoni harima referendum ya hazali nende ya vote dene mrumushe na kiki na mustadrani na wanyawo wa mshangiri yao shana 40 hertijilisi khasara bakomori ngamkazo yabo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.